नमस्कार सांग मैंने मु कविता स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल को। आमर एठी मंडा पिठा कराई आउे जरी आमर सब माने क्लियर देखा जाऊनी ठीक से जमती कि राति ही जमती देखा जाउछि। तो एठी मु मंडा पिठा सिझाई देउछि। पिठा हला ना मैं देखी दबा। आमर पिठाटा एठी टिके लागी जे मो सपटे काम करतली आ ढोलू बाबा भी बाहर को जाइतिला ताको खोजबा पे जाइतिली बड़े एपटे पूरा पोड़ी जाइछि ने। आज आमर करा हबो चुना माछ आनिथिले त मो एटा सफा करबी बोली आने छी आ पत्र पुडा करबी। आमर एठी कंकी आ ढोलो बाबा अछन तांगर संगे कथा हे मोर माछ सफा करछि आ से माने ए कंकी रो आज स्कूल नै रविवार छुट्टी अछि। देखा दे होछि किछि नै करबा आज किछि नै करबा आज सादा तुम करी के ना कइबो। मु रसुण छड़ाऊँगी आ रसुण हल्दी आ कंचा लंका आ तेल देकिना बुड़ेबी। जरीटा बोल के तो आगु भी तो कही जरी तो ठीक से भी देखा जाऊना ये जरी तर बस तो क्लीयर भी देखा जाऊना। लुणटा तो मेन जिनस मुझे भूल जाइए लुण भी देवे मोर रिफाइन तेल सरसों तेल तो नाई।
ଆମର ମାଛ ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନି ଏଠି ଆମ ଢୋଲ ବାବାର ଅଣ୍ଡା ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ତ ମାଛ ଖାଇବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୋଡ଼ା ମାଛ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି ନିଆଁରୁ ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ୁଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଡଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଣିକିନା କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଖାଇବ ନା ପୋଡ଼ା ଖାଇବ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏଠି ତ କ୍ଲିଅର୍ ଯାଉନାହିଁ। ଏଇନା ଆମ ଢୋଲୁ ବାବା ଭାତ ଖାଇବ ଏଠି ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ମୋର ବି ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ମାଛ ପୋଡ଼ା। ଆଜି ବି ଆମର ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥିଲା ଏଠି ଗିଲିରି ଫୁଲ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସେପଟେ ଆମର ବାଛିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ବଛା ହେଇନି। ଢୋଲୁ ବାବାର କି ନାଚ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ତା ଟିକେ ଗୀତ ବାଜିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ନାଚୁଥିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି ସେ ତାର ନାଚୁଛି। ଗୀତରେ କପିରାଇଟ୍ ଆସେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୀତ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇନାହିଁ। ରାତି ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମର ଗିଲିରି ଫୁଲ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକେଇକିନା ଗିଲିରି ଫୁଲ କରାହେଇଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।